Rishi Satyatyananta Sana Surashinara Enanda Bhu Rugra Prithipinanda Chananda Ruda Tada De Enanda Swasa Tata Vitamanta Yayi You Nahanda Nakanda You Anta Richina Swaza Surda Babi Marato Kwasman Devan Habisha Babi Demamchana in Krana Dana Sinata Ava Sata Sasana Hanamata Abhya Ekcheta Mamana Sasarida Mananda Yatra Dishuraham Audito Babi Bhatin the Kashmir Deva Habisha Bide Muhammad Apunans Hai the Bia Hari Om Maha Om Angaraka Bitmay Dharat Maja Ji Maritan Bhavu Parcho Dayatam Japan de Sutra Padam Om Kraki Kuru Karai Karau Kara Hari Om Maha Om Angarakai Bitmay Dharat Maja Ji Maritan Tanu Bhavu Parcho Japan de Aditya Sata Dev Sata Sana Tete Me Sana Mata Madana Akasata Boruna Satana Sata Sana Tete Me Sana Mata Sapta Gun Sadu Ashtami Bhuta Sadhani Shakaman Kamanta Ada Dhanata Namaskuru Sangya Namastu Me Munand Etha Mangwa Bacha Kalyani Mava Dani Jane Vyogna Burma Rajanya Be Gun Sudra Yat Sarya Swaya Acharana Yatha Priyo Deva Nana Dochinai Datu Riha Bhuya Shoma E Mami Mameka Kamana Sobri Adhyata Mupa Madhu Namatu Brihaspati Adi Edarju or Hadu Madi Bhati Kartu Mo Jane Sunata Edi Dayet Basha Rita Praja Tada Dashma Shudra Dina Nadeina Chitamant Rupa Yama Giritu Shi Brihaspata Yaha Twai Shati Yunira Vahabi Brihaspata Indra Gomani Haye Bhiki Bashu Masata Kartu Hunu Babi Dwaye Davira Gagra Vabi Shita Hamtu Rupa Yama Giri तो सिंद्रा यायुवा तो गोमाता तो आयशा इते युए आयशा इते यु नि रिद्रा इत्वा गोमाता इंद्र इंद्रा ये हि ब्रि अत्र हन्नानि नन्नि पबा प्रसन्न एनंद आहिता नंदे पुष्पानी विराजपति प्रसूता सुता सत न मोया भने मैले अब 12 सेप मसी होप गर्ने हो छेउछेउमा राख्नु आज बिनियोगा फेरि पान्छ आज इन्द्राय स्वाहा पानी चाहिँ त्यहाँ अग्निमै छोड्नुहोस् न इन्द्राय स्वाहा म पश्चिम पाँच प्रसिपेतम त पृथ्वी अग्नि दक्षिण भागे झुटान अग्नि र यदि आज विनियोग आज विनियोग फाइन ओम अग्नि स्वाहा आग्नेय स्वाहा इदं ओम अभ्या ददामि सभी धाम चनद श्राद्ध च मै अपै मिन जे तन जिछि तन अह ओम एतहर बम भू द्वयं तन श्रम
नमस्ते इदं कल्प अथ न्यासम। अब फेरि ओ तत्पुरुष हृदय छोरी ओ विकर्ण श्री छोरी ओ महादेव शिखर रोगिनीहरू अनि ध्यान गरौँ भगवान शिवको 9 ग्रह भागमा समय शिवाय नमो तत्पुरुष बिचमा माने धीमन रुद्र पशुदय अहिले मात्रै कलर भेट्यो यो सब मन्दिर मन्दिरमा खानेकुरा सबै थोकको औँठीमा हाल्नु अगेन भन्नु जो गरिसकिहाल्छ